त्रिपुरा हास्ते पुलिस नायमो थांनि 975टा पोस्ट तिनि कायसा पान्दानि बिसिंतै अफारिया फरमानि पान्दा संसारजाखा আগরতলাनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन नारायणी मानजाखा हास्तेनि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा ताई जुदा जुदा आदंरक ओ सालो 975 जनानो अफार या फरमानि लगलगी मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा साइखनारका बेलाइखे साफ सुथरा कचों ताई केसे केरें करी खालायनाय ओ अफारक रजाखा जे बरक सेबुकमानानि चौकजाक उक्ति गोनां बर्णन रजाखा हनै कगनारखा मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा 975 जना चाकरी मानि खातुंजाखा फेबा ताई कुबरी रखे खास हाजाकमानि बकक्तमा নির্বাচিতদের মধ্যে যে নিয়োগ প্রদান অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন আদরণীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় আমাদের রাজ্যসভার সদস্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय श्री टिंकू राय महोदय श्री सुधांशु दास महोदय श्री विकास देववर्मा महोदय श्री शुक्लाचरण नुआतिया महोदय एवं আগরতলা म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशনের सम्मानित मेयर श्री दीपक मजुमदार महोदय এবং মঞ্চে যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন श्री अमिताभ रंजन जी डीजीपी एवं श्री अनुराग डीजीपी इंटेलिजेंस त्रिपुरा एवं सेक्रेटरी श्री अभिषेक सिंह महोदय एवं अन्यान्य যারা আধিকারিকরা এখানে উপস্থিত আছেন পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা এখানে উপস্থিত আছেন এবং যাদের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান যারা আজকে অফার গ্রহণ করবেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এবং অভিভাবকগণ সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। তো আগে আমাদের রাজীব বাবু ত্রিপুরা সরকার কি